हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जानने वाले कुरान पाक की जो बेहुरमती की है उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। कुरान पाक की तौहीन करने वाले इबरतनाक अंजाम के बारे में जानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उन लोग का क्या हाल किया जिन्होंने अल्लाह ताला के कलाम पाक की बेहुरमती की। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मौजू की जानिब और आपको ये बताते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला का कलाम है और अल्लाह ताला ने ये वाज़िह फरमा दिया है कि हम इसकी हिफाजत खुद करेंगे। जैसा कि कुरान पाक ही में अल्लाह ताला का इरशाद है, बेशक हमने ही इस जिक्र यानी कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। सूरह हिज्र आयत नंबर 9। ये इस बारे में आखिरी और फैसला कुन बात है। एक मुसलमान के लिए ये आयत ही काफी है, लेकिन तारीखी हिकायत भी इस बात की तायद करते हैं कि कुरान करीम जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, ठीक उसी तरह आज भी हमारे पास मौजूद है और क़यामत तक इसी तरह से मौजूद रहेगा, क्योंकि इसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है। और जिस कलाम की हिफाजत खुद अल्लाह करे तो किसकी मजाल कि इसमें कोई रद्दो बदल कर सके। लेकिन नाजरीन, जो लोग अजली बदबख्त होते हैं वो अल्लाह ताला के कलाम की ताजीम नहीं करते और बाज़ औक़ात हद से गुजर जाते हैं। और ताजीम तो दूर की बात, ऐसे लोग अल्लाह के कलाम की बेहुरमती करने से भी बाज नहीं आते और अल्लाह ताला की जात के गजब को दावत देते हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों नॉर्वे में ऐसा एक वाक़या सामने आया था जिसमें एक गैर मुस्लिम ने कुरान की बेहुरमती का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने एक मुसलमान नौजवान के जरिए कुरान की हिफाजत फरमाई और उस गैर मुस्लिम को जलीलो ख़वार फरमाया। ऐसे वाक़यात वक्तन फवक्तन सामने आते रहते हैं, लेकिन हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं वो ऐसा इबरतनाक वाक़या है कि जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान की बेहुरमती करने वालों का नामो निशान ही इस हस्ती से मिटा दिया और कई सालों से उनका नामो निशान तलाश करने के बावजूद दुनिया की ताकतें उन बदबख्तों का सुराग लगाने में नाकाम हैं। चलिए चलते हैं उस वाक़े की जानिब और आपको बताते हैं कि उन लोगों ने अल्लाह ताला को कैसे चैलेंज किया और उनका अंजाम क्या हुआ। दोस्तों, ये बात है सन 1999 की, जब तुर्की में तबाह कुन ज़ल्ज़ला आया था। इस ज़ल्ज़ले के असबाब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अलबत्ता एक वाक़या इन्हीं दिनों का वाक़या है जो कि यूं बयान किया जाता है और ये वाक़या कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या है। कहते हैं कि साहिल समुंदर पर एक फौजी छावनी थी। उस छावनी में एक मीटिंग चल रही थी जिसमें तुर्की फौज के अलावा इसराइली और अमरीकी अफवाज के अफसरान भी मौजूद थे और ये मीटिंग के साथ साथ शराब और शबाब की महफिल भी थी जिसमें नीम उरियां खवातीन रक्स कर रही थीं। कहते हैं कि मीटिंग के दरमियान एक फौजी जर्नैल ने अपने मातहत से कहा कि कुरान पाक लेकर आओ। वो हुक्म की तामील में कुरान पाक लेकर हाजिर हो गया। अब उसने इस फौजी एहलकार से कहा कि इसको पढ़ो। उसने चंद आयात तलावत की, फिर कहने लगा कि इनका तर्जुमा करके सुनाओ। लेकिन फौजी ने जर्नैल से कहा कि वो तर्जुमा और तफसीर नहीं जानता। इस पर जर्नैल ने उसके हाथ से कुरान पाक लिया। वो शराब के नशे में मस्त था। कहने लगा कि कहाँ है तुम्हारा खुदा जो कहता है मैं इस किताब की हिफाजत खुद करूंगा। और ये कहकर उसने कुरान पाक के औराक फाड़ कर रक्स करने वाली उरियां खवातीन के पैरों में फेंक दिए और फिर चीखने लगा कि अपने अल्लाह को बोलो आकर इस कलाम की हिफाजत करे और इस कलाम की इस बेहुरमती को बचाए। ये फौजी बेबस था। उसकी आंखों में आंसू उतर आए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया और आंखों में आंसू लेकर छावनी से बाहर आ गया। ये फौजी कहता है कि जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक सफेद रोशनी है जो कि उस छावनी की छत पर मौजूद है और बाकी हर तरफ अंधेरा हो रहा है। मैं समझ गया कि अल्लाह का अजाब आ चुका है। इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ और वो छावनी तबाह हो गई। ये धमाका बहुत तेज था जो कि समुंदर के अंदर से हुआ था। समुंदर का पानी उस छावनी वाली जगह को अपने साथ बहा ले गया। अखबारात वालों ने ये लिखा है कि ना सिर्फ अमेरिका के माहिरीन बल्कि पूरी दुनिया के माहिरीन आज तक इस छावनी का सुराग लगाने में मसरूफ हैं, लेकिन उनको कोई सुराग नहीं मिल रहा कि आखिर ये छावनी गई तो किधर गई।
دوستو یہ ہوتا ہے انجام اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والوں کا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے یہ حقیر سا انسان کیا معنی رکھتا ہے؟ انسان تو کیا، تمام جہانوں کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کوئی وقت رکھتی ہو۔ یاد رہے کہ اللہ کے ساتھ ٹکر لینے والوں کا جو انجام ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ اب یہ چھاونی کہاں ہے اور کدھر گئی، اس کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ تحقیق والوں کو چھاونی کی جگہ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کا نشان عبرت بنا دیا گیا تاکہ کوئی اس بات کی جرت نہ کرے کہ وہ قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی کے بارے میں سوچے۔ ایسا ہی واقعہ ایک امریکی باشندے کا بھی ہے کہ جس نے قرآن پاک مانگا اور اس کے بارے میں کہنے لگا یہ قرآن ہی جس کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی ہے اور دنیا میں اس کی وجہ سے بے حیائی ہے، اور پھر اس قرآن کو جلانے لگا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ ہی اس آگ میں جل گئے جس میں وہ قرآن کو جلانے والا تھا، لیکن قرآن کی اللہ نے حفاظت کی۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور جہاں تک ہو سکے اس کی حفاظت کریں، خود بھی اس کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو حفظ یاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں جن میں سے چند کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر اس کا شوق پیدا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، نیز اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ باروایت صحیح ترمذی حدیث نمبر 2914۔ اس حدیث میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن حفظ ہوگا ان کو حکم ہوگا کہ وہ پڑھتے جائیں۔ جو قرآن ان کو یاد ہے، جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اتنا ہی بلند اس کا مقام ہوگا۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن کا حافظ بھی ہے تو وہ نیک محرر فرشتوں کے ہمراہ ہوگا۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ باروایت صحیح بخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم قیامت کے دن آ کر کہے گا پروردگار اسے مزین فرما دے، تو اسے معزز تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب مزید مزین فرما دے، تو پھر اسے مکرم لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا یا رب اس سے راضی ہو جا، تو اسے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، اور ہر ایک کے پڑھنے پر اس کا حسن دوبالا ہوتا جائے گا۔ باروایت صحیح ترمذی۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہوگی قرآن پاک کے حافظ کی۔ تو ہے گائس، کیسی لگی ہے آپ سب کو یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو لانے کے لیے پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، فیملی گرو کرو، جلدی سبسکرائب کرو، موٹیویشن ملتا ہے میرے کو آپ لوگ کے سبسکرائب سے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے بائے۔